Actually, tiniwo ang study kaini mani present situation no toi jeta Tiprasani constitutional solution. 1949 ni 15 October India emerged ka. Abong khake dipakhi. Apro Tripura Sadin Tripura Tomani India যখন 200 বছর ইংরেজ শাসন খেমেন ইয়াগুলো স্বাধীন মানকা 1947 সনে 15 আগস্ট বনি ইয়াগুলো আফরব ত্রিপুরা স্বাধীন তমানি বনি ইয়াগুলো ইন্ডিয়া বাই মার্জার নানি বাগৈ যখন চীনে রাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক থৈমান ইয়াগুলো সময় পরিস্থিতি ফাইকে ইন্ডিয়া বাই মার্জার নানি নাকা Piaba Azaro kaisa agreement ka je Tripura Sadin Tripura ne je citizen India by merger me India ne citizen mani ya bola Indian constitutional solution means constitutional facilities mane jeta kaham nagorik nai boni political right bone economic right, bone social education, identity, language, bibag right manai kaham nagorik kaisa ngai basai tomnani. Ebong basari ma tomnai. Abo hinyo merger agreement ka. Piaba a merger agreement totally fail ka. 1% ko abo implement khaija liya. Auni babai sen sapar mak khaija till 1949 ni 15 October ni simi tingisip jara. Awan bagai puila hangai tomnani survival ni bagai existence ni bagai adorani intellectual law regional mentality o সংগঠন খালাই মুভমেন্ট খাইনি বাধ্য যেটা এক্সাম্পল ঘাটাই ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি TUJS ফিয়াবা ত্রিপুরাসানি সার্ভাইভাল এক্সিস্টেন্ট হনাই একমাত্র নারকনানি ঘাটের 6 শিডিউল বিশিংতই সম্ভব আজরানি নেতারা ওয়ান সুপানি বিশিংতই খালাই 1984 23 আগস্ট আবো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট রেখা আজরানি সরকার ভাঙাংটাই কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস বাই অ্যালায়েন্স মানে রিসেন্টলি খাই নরসম বাই অ্যালায়েন্স বি নামে দাবিনা সংগ্রানাই নি সামানি রিসেন্টলি খাই 1982 বিধানসভা ইলেকশন কা কংগ্রেস 0 নি থেকে 12টা মানকা TUJS 3টা নি থেকে 8টা মানকা 18টা মানকা Piaba সরকারও ফাইলিয়া যারাও পিয়াবা কক নারাখা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি দল মেজরিটি পিয়াবা আফরব কনফিউজ ফাইকা তিনটা পার্টি হ্যাঁ টাকাইসা আঞ্চলিক দল আছে টাকা TSPP মানে ত্রিপুরা পিপল পার্টি এবং টাকা চিনি দা দেবট কলাই চিনি দা সরল পদ জমাতিয়া তাই চিনি দা বিশ্ব দেবর্মা TUJS নেই খরচ নাম নেতা তাই মেজরিটি অংশ তবে থাকা ফির আবুল বিসিন্তি খাই ডেভেলপমেন্ট গাঙ্গাই অবনঙ্কা 82 নি বিধানসভা ইলেকশনও 0 নি থেকে 12টা মাননা এবং আম মানমানি বিসিন্তি খুশি হয়ে ইন্দিরা গান্ধী 1984 নি 23 আগস্ট রাজ্যসভা বিল পাস খাই আবনাও implement like 19 আগস্ট হাঙ্গাঙ্গাই লোকসভা বিল পাস হতে সম্ভবত হঙ্গে অপহাইকে ইমপ্লিমেন্ট মানে ইয়া বলো পিয়াবা সং সাইমান কাটাবো সং এন্ডই খাইতো 60 দল আবো চিনি বাগৈ আবো সাবাসি এন্ডা এবং আবনি বিসিন্তি খলাই চিনি সেফগার্ড মিন্স পলিটিক্যাল রাইট এডুকেশনাল রাইট ল্যান্ড রাইট তাই Nini culture, language, आरोप माने कोनो लामा करे उसको करे जब अबो हाइके खाये कहम नागरिक नानी मतो कहम सिटीजन नानी मतो अबो नि बागै
অল্টারনেটিভ ইন্টালেকচুয়াল ওয়ানসুক লাইকা 2009 ni semi বিশেষ করে এনসি দেববর্মনের নেতৃত্বে আইপিএফটি আলাদা হাস্টে মা খাইছিনাই এবং আলাদা হাস্টে খাইকাই স্টেটনি যে পাওয়ার আবু মায়াসা সিনি পলিটিক্যাল রাইট সিনি এডুকেশন ইকোনমিক কালচার আবুনো সন্তাই প্রিজার্ভ খাইমাল নিয়া অনবগা কনসেপ্টে আইপিএফটি রক আন্দোলন খাই থাকা 2009 ni semi বনিয়াগুলো 2018 বিজেপি বাই এলায়েন্স সংখ্যা বনিয়াগুলো কাইসা কমিটি খাজাকা হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি হনাই আবনি যেটা তামনে অ্যাক্টিভিটিস তাবো চলি দংখ আবু তাবো প্রসেস পায়াকো অনগোয়িং দङ তাবো সিসিআর নি দङ পিয়াবা তাবো চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে হনে 2021 ni semi গ্রেটার ত্রিপুরা নে aboni ingranga edisi area bade bo Tiprasa area je general area to aboni inclusion thaiyoi alada rajyo aboni bagoi bubagrani je netrite je greater Tripura lenno toyoi je wansukmo je naharmo je tamnai movement abo jeta all over India o probab plaike এবং বনি বিশেষতই 2021 ni semi till today পর্যন্ত আবার অ্যাওয়ারনেস অনকা ইন্ডিয়ান যত লিডার দ্যাট মিন্স যে পাসনের উপর যে এমপি দङ বড় যত সাইমন বাই খেতে পড়ানি যেটা প্রবলেম না ফিয়াবা আগিস जों যে নেতা ক্লাইবা দল খাই ফেগিয়া আবুন বিশেষতই খাইयै जों 50 জন এমপি না ফনা মানে অ্যাওয়ারনেস লাংনানে বা অ্যাওয়ারনেস লাংনি মাননিয়াখো abung ke bastop ko kan bagai tam nai tiniwo ang shortcut no thangsi nai je bubagra agreement thaika bishesh kai political right tai education right tai land right identity, culture, language, tai economic development hote hai. Phiaba o agreement hote hai negative positive tabok sangkabang monte loklai to. Ang niji o chini kaisa media o anu sampai ang saka. Phiaba ang apro negative positive to ang saya. Tamang khangke agreement hote hai ang kok saka koita agreement ka. Say merger agreement ni pore TNB agreement TNB agreement ni poren ka TTF agreement ni poren ka kai chini ani netrite no NLFT NB agreement aboni pore kamini monto koloi group NLFT borok agreement paje piaba aboni ya ulo last jata agreement na ka tabu bubagra ni no agreement ti pramothani ajaga soi klaika bubagra tai chini president bikeran khol তাই চিনি আজরনে এলওপি তাও বর্তমান মন্ত্রী অনিমেষ বাবু তাই বাবাসা দিকে সই খলাইকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিঙ্গই এডিশনাল সেক্রেটারি মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি নর্থ ইস্ট নি দায়িত্ব মঞ্জাব পীযূষ গোয়েল তাই স্টেট নিঙ্গই চিফ সেক্রেটারি সই খলাইকা ইন প্রেজেন্ট অফ হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি ইন প্রেজেন্ট অফ ডক্টর Manik Saha, Tripura Chief Minister, Tai Chini Tribal Welfare Minister, Vikas Babu, Tai Chini Cooperative Minister, Shukla Saran Nuatia, Bongi President. Although all the law, Ani Jata Satai, Bas Hana Naman in Kakamohise, agreement not to ye, Tabu negative, positive, like a Kankai, Sayako. At least 6 months to 1 year abuno wait khana nai aun bagai a agreement na tabu su jero kola patan ke bunja ang je kok sai dong ang neutral ni kok sai dong tam gani porichen kan khorso BJP supporter tabu ageti pramothani district president chibajolani kasam ebong tabu BJP ni khorso supporter khaitoma Piabang positif no sama sanai. Karon tami mule Tiprasa, Tripurani, Tiprasa, joto nino
constitutional solution nango constitutional right nango ngi mano CPM ni branch JMP neta ba supporter ngi mano Congress ni ST cell neta ba supporter ngi mano BJP जनजाति मोर्चा BJP ni kaisa shaka সংগঠন যত তীব্রাসনি বাগৈনো ও এগ্রিমেন্ট kaisa important ngi mano jodi se abo implement khanga kai gauni bagai abo ungya nei samani ba o thik ya ungya ni samani ga sam mukumoi sama haise maklayo karon tam inmale ang mo khorsa agreement phainai 2017 December abru sang agreement playo phiaba chini agreement no political demand kari ke ano kaisa offer khlagya ang kabai tamani nogoi Roma tamai ko gorokno Devnagori bai khlai ai chidelo darani phiaba ngabono reject khlai reka Devnagori bai man khangkan Roman script bai redi hane ang sanga ke Roman script bai engi ani chaw ngangka ngabono reject khlai reka development no toi sing agreement ka phiaba development khanyani thangdani o ang ব্যক্তিগত tai ani logyo je tonai ani second jeta signatory Aron Borok Anantodev Burma third signatory Ganga Dilip Devroma Daniel Borok fourth signatory Ganga Salka Molchom Diu Molchom Salka Borok Ajarawo CPM government state of Ganga Kai Ayang Ganga NDA Sarkar Central Long Ganga Phiaba jeta chini development package no agreement no implement khani bagai ajaros and tai chini group ba chini jeta leader jem kono rashnitik bai engage sanglia ebong ajorani neta mantri jem joto baino kathawoi borok bai ke thamchake tongoi যতনি বরকনি সাপোর্ট না হই এবং বরকনি সাপোর্ট খাই এবং যতনি সাপোর্ট বাইনা আপনার 100% ইমপ্লিমেন্ট খাইমান খা এবং খা পরিবেশ ন নাইথক খাই বরকনি বখা নষ্টনিয়াতে খাই বরকনি বিসিনতে খাই কেবে মং ফায়াং নাতই আবো ওয়ানসো কইনা আবো হাকে আজারাও ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া Phiaba ajarawo angni ji sajaka secret CPM phiaba tabu bu CPM ya ko umul manya ko tabu su jarawo haise bhobishot ang saini ya haise eka abo hai poribesh ni bisingti khlaiai apona implement ma thake mong hang kai chini agreement no implementation 10% khlaima awni bagai jata ti pramotha ni jata agreement first part of tongwang tinta pera no Hemio ani bolna first perawo sabai agreement ka ebong tam no pein ka an bagai ani jeta khel mote India government Tripura government tai Tripura motha ni bagai shoi khlaiga chini bubagra ek number 2 number ka Tripura motha ni president Dikerampol 3 number hangkang kai chini Ajorani LOP tai Bortaman Mantri Boromnam Onimes Depor. Tai India government engai shoi khlaiga jaga Piyush Goyal additional secretary. Tai Tripura government engai shoi khlaiga chini Bortaman chief secretary. Obo hage khai tripartite agreement jaga abno ebong tripartite agreement hono. India government Tripura government tai Tripura motha. Ajaga puila ni perawang nugo puila nugo ajagawo political right second somoboto onkhana land right 3 number onkhana somoboto development economic development 4 number onkhana identity 5 number onkhana culture 6 number onkhana language actually abu jodi se bibak no
ত্রিপুরা সরকনি যেটা সিটিজেন রাইট যদি সে আবার ইমপ্লিমেন্ট হাঙ্গাই আবার ফুলফিল মোটামুটি হয়েছে গাবনি বাগৈ एक्चुअली ताऊ जे डिमांड खाई माने आलादा राज्य मेंचे त्रिपुरालैंड आलादा राज्य माने ग्रेटर त्रिपुरालैंड आर्टिकल नंबर 3 नो बेस खाई किंतु फियाबा आज जे 6टा पोएम तकाइसो सब्जेक्ट दङ हिस्ट्री नो बेस खाई आज 6टा हिस्ट्री नो बेस खाई 6टा पोएम जरि इमप्लिमेंट हांगांगांगाय ताबो जे जों सानलाय माने बा ताबो जे जों कन्स्टिट्यूशनल राइट नांमाने आबुन खबजा गावन बगना आ जागाव नगो आबादे कांगे सेकंड पॉइंट नो नगो जे तामनाय आबुन इमप्लिमेंटेशन खायनि बागै दातिनो कायसा कमिटि खजाकनाय ताई कायसा हांगांगांगाय आबुन इमप्लिमेंटेशन खायनि बागै परिवेश नायथक के मातन आ जागाते वायलेंस खायमांला that means movement खायमांला ताई नों बदरे पटके आ जागाव माने तामना जे तंगजांनि बयारनो सितारै मा तन्नाय एबं नों मुभमेंट खाय तंगजांनि बयारनो तुम खारै मानला ए अर्थ आबुनि अर्थ ओंखांखांखा अबनो जे तामनाय आबुनि इमप्लिमेंटेशन खायनाय गान बगे आबु एक्चुअली बास्तव सत्य आबु जदि से तंगजांनि नबार जदि से गरै गांगाबुनि इमप्लिमेंटेशन बो खायनि सम्भव गान बगे आबु साबो बसिका गांगा इंडिया गवर्नमेंट बसिका अब सब बसिका गांगा इंडिया गवर्नमेंट सब सरकार तो बो पार्टी तो बीजेपी पार्टी बसिका एवं बीजेपी पार्टी नि हेड सब तब सरकार नि हेड सब बरमगनां नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एवं बोनि कनसार्न बायनो कग्रका सब बीजेपी पार्टी नि संसद ताई नेता ताई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि मंत्री अमित भाई शाह जी एवं आप पॉजिटिव थिंकिंग तो इनो कग्रुई एग्रीमेंट खालायका त्रिपुरा मथा जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन फन हंतन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फन हंतन आ दाबिनो बा आबनो सक्सेस खाने बागै फियाबा बीजेपी नि आइडियोलॉजी वो गांगाकाय अबनो तामनाय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ताई एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा का श्रेष्ठ त्रिपुरा का अवाही फिर आ जगह हांगांगांगाय सराय आलादा राज्य खबजा किया एक त्रिपुरा गांगाय तो आ जगह आलादा राज्य फैलिया आवले खबजा किया फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब बेस खाई तब जे ट्रम्प से एडिशन अपग्रेडेशन टीटीसी 125 एमेंडमेंट अब इम्प्लीमेंटेशन माने एवं अब इम्प्लीमेंटेशन माने रिसेंटली खाई आ जगह जदि से टीटीसी हांगांगाय 125 एमेंडमेंट बिल हांगांगाय दिनै एजुकेशन कॉलेज लेवल होते शुरू खाई राज्य सरकार ने सिमिलर 45 डिपार्टमेंट आ जगह इंक्लूशन हांगांगाय आ जगह डायरेक्ट फंडिंग होते शुरू खाई अब तामनाय अब रिसेंटली खाई जेता और 6टा पॉइंट जेता आ जगह एग्रीमेंट माने अब इम्प्लीमेंटेशन माने फिर आ इम्प्लीमेंटेशन खाने बागै जे आ जगह एग्रीमेंट खाइजाका जे आ जगह ताई मूवमेंट खाइमांला आ जगह तामनाय तंगजांनि बयार सिटा रोय तंगजांनि बयारनि बिसेंटिकले आबनो इम्प्लीमेंटेशन खाया एवं आबंगा बास्तव पखासे गावनि बागै ताबुक जे तामनाय गसिलाकिया एकटा पतो एग्रीमेंट तो अब तो गवर्नमेंट बायनाव फियाबा इनडायरेक्टली यां पार्टी होताव त्रिपुरा मथा काजे राजनैतिक पार्टी रीजनल पार्टी तब अवश्य दिखे गाके बीजेपी कैसा नेशनल पार्टी एवं बीजेपी नेशनल पार्टी
bo mane tamnai state to tomo government tai indi mane central to tomo government ngam to tabo abono implementation tabro jide chini jeta constitutional right no roiman nai ngam tabo sabo roiman nai je central government tomo bono roiman nai ngam to boisika এবং পজিটিভ পুঙ্খা সব নরেন্দ্র মোদী সব অমিত শাহ জি সব চিনি ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জি তাই চিনি ত্রিপুরানি যেটা পার্টিনি প্রেসিডেন্ট চিনি রাজ্য পট্টচার্য অবহাইকে খাইনো কাছে পরিবেশ নামই কাছে নাইথক খলাই যেটা এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনি বাগৈ তাবুকজন 6 months to 1 year I will not waiting khayana oh awai bagai tabung je sung sai dong kabak sa kola pata nai jodi sabu implement 50% banang kang kai abu tam nai gam bagene tab abono toi sagane tam kang kai je tabuk ajago 6ta point abuka joto 30% bamin na nang mai mano GNP supporter ba GNP ni neta nang mai mano Congress ST cell ni neta ya ke ba supporter nangungui mano kaisa amra banglini supporter tikrasa nangungui mano tamnai jekono party tai jengto angni to BJP party no khlayo ebong BJP party ni kaisa saka সংগঠন জনজাতি মোর্চা ni amo khraksa tamnai supporter ba member gauni bagai BJP ni sakti khlaye all the constitutional solution implement kajan bagai positive nga fear tabo ipramo khani bagai bisingti bahanya abo kaisa positive no awon bagai up positive environment sonjori se tamnai continue abono jodi se abo haike tamnai snamai tong kang kai angkha khayo abo implementation ni mano gaboni bagai tabuk abono toi negative positive sakang kangkai abo chini bagai abo ham karon tam himale ang khoraksa agreement koinai hoito political demand koribono development toi chini jeta agreement ba ani agreement bahanga abo trai party India government bagai ongai ani chini agreement soi khoi sabo oni chodori additional secretary no bobo tai Tripura government ming gangkai commissioner kam secretary GAG enga tai chini ming gangkai chen khorapuri apulan sakai enga aboni bagai jem je poribesh ka hanga tomoi sarkar bai mili oi ba sarkar bai tamnai tongkhasang ni boyanar mani bising toi khlai NLD NB tai Tripura government central government ni bokhano joi khlai chini jeta agreement na jan tamnai 10% implement ngar bagi ta gubag nani jeta agreement ba ipramoton agreement abo ba a poribesh no jodi chin thike na rakhana kai abo implementation nongoi man gaboni bagai no abono to ei negative positive uni oi negative positive mane tamai bises kai negative mane comments khai oi chen positive thinking no 6 months to 1 year chen apno waiting na khai jadi 6 to 1 year ni bisingo do implement yang kan kai abruno sem buko kholo kan kai sa ke batau ke sang khana ni mosono BJP je renai tau sarkar central government state government boron do je koshi to batau ang khoroksa BJP noi angba abuna support lai bachine state BJP noi central BJP noi abuna support khai jata constitution no solution khani bana ambagai tau Tripura mo khani noi jodi je continue positive statement positive environment bas oi positive activity so tomoi jodi se chen 6 months to 1 year jodi se tamna chen osuk dara ni bising nabno ontoto 50 to 60% implementation kiaba official practical jodi se khanya thanga kai abo 1 2 year ho pele abono jodi se fulfill jodi se sangamna enjoy khanya thanga tobe agreement tomai bai কিন্তু হাইকোর্টে তাবর যে নং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সাইড বাহাইকে সামং খায়ই নংনি এডুকেশন তিসানা বানে ইকোনমিক্যালি নং নেনে বরকনো নং সাম নাই
सेल्फ सपोर्ट खालायनाय कारण आबो जरानि बेपार हिसे आबो सालसाबाय त्रिपुरा सरकना बा चिनि जेता एडिसि एरिया न जों डेभलप खालायनाय जायो आबो टाइम फ्रेम नि बेपार दं फियाबा आबो टाइम फ्रेम नानानि बागै इमप्लिमेंटेशन नि बागै जों माने तामनाय आबोनो प्लान खालायनाय बा आ प्लान न जों डिटेल जों तामनाय कमिटि खावै आबोनो इमप्लिमेंटेशन खालायन थांनानै बा आबाय पलिसि दिनि बागैनो अन्तत 6 months to 1 year नांगौ गताब्रो जेनिनो पॉलिटिकल राइट फन होनदों ताबुग्राम जेनिनो तामनाय लैंग्वेज राइट फन होनजिदों कल्चर फन होनजिदों निने तामनाय आइडेंटिटी फन होनजिदों निने पॉलिटिकल राइट फन होनजिदों लैंड राइट फन होनजिदों आसुक जराले जों वेटिंग खालायना फियाबा 60% जखन इमप्लिमेंट हो आफ्रुन जों बुजि माने फियाबा 6 months to 1 year ni bisungo implementation yang kakai afrule kene negative positive semong ko klaimanka ebong afru alternative one soi manka phiaba tabu renai gosi tomo ar renai gosi mani no ontoto ba tabu je agreement khaimani no chini bubagrani jeta tamnai concept no implementation khajani bagai ba bubagra je Boba hai one chokoi ba bo policy bo implementation khanai at least apno 6 months to 1 year implementation no kisha tamnai nasini nainani bagai ang joto chine hasteni intellectual politician joto na ko bo sir karon tan inale mo bidong chinti guti ebong omono saklaigani bagai no tini norok nori mai hampan sir गोबांमा बर'क सावि दङ त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय बान्दिवै फेमलगै बा खैर हरजाखा नंखौसो बीजेपी नि आदं अंगै अ कक सिलजामुरमो बो बाहायके फिरमायसे त्रिपुरा मथा बा ताबो जे केबो आबो हायके साइदंखा बीजेपी बाय ताई सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बान्दिवै थकेदि हरजाका नै जे केबो साइदं हाका गाय आ कक 100 नि बिसंग 100 पॉलिटिक्स को आबो बन थानियो कोनो त्रिपुरा सा हामग्रायनि त्रिपुरा सा हाका हामग्रायनि नाबाय वानसुकमो बन थानि गरै एबं आबो हाके साइदं नाय र बर कोनो समय अपन त्रिपुरा साना हामजाबे मेया एबं त्रिपुरा सानि हामग्राय बर ताबुबो तांगियाखौ ang saimiya sabawa hindi saka tabu tagiya ko ulo tangna ko karon tangi hindi je tabu ka Narendra Modi ji BJP ni leader tabu Amit Shah ji ba tabu gram ji ni tamnai Manik Shah ji ba Rajiv Bhattacharya ji state president jodi se o दाबी नो तो ये त्रिपुरा साने हामग्रायनो तो ये जदि से पॉजिटिव जदि से थिंकिंग करी गांगा के एग्रीमेंट से थांगला खामो जदि से नेगेटिव गांगा के पॉजिटिव बुमिनो गोसिउई त्रिपुरा सानो डेवलपमेंट प्लान नि कग्रुई एग्रीमेंट जदि सबाय के ताबुग्राम चिदि राजा बा त्रिपुरा मथा लीडर को मथा जेके बांदी नानी मतन बा बांदी जागानि मतन माने आबो हाया जागा कोनो माने तामनाय हाजिंचा कलसास कोना आरो सम्भावना करे कारण कनसास जे ताव रिजनल पार्टी खने त्रिपुरा मथा खने बरो कनसास तिनो खै दङ आं निजेबो त्रिपुरा मथा खै एबं त्रिपुरा मथा दिबा आनि काहामनि बागै आनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि बागै आं खरबजा बिसिं बीजेपी साबोदार कोना आनि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि बागै enggak ani paham je BJP party khai dongo ab BJP party jodi je positive ni angka ke agreement khara khai jamba ebong positive thinking ni babina agreement khai ebong abo implementation ngai ebong khainai ni abai ke khai jodi se ulok khaili agreement khai ga abai ke tatalo nai enggak approve nang ka hamya nai jotor hamya nai ta hai abai ke khai enggak kintu ei muhurte je bandio ni chhantong mane abai ke khai dong mane ba a agreement no kala pata ni sai tamane awo thik ani mate karon tami na khoroksa agreement khai phane ebong a agreement no implementation khane ni bagai ang nijibo daito nawi ma khlaika ebong ajorawo
Tripura government CPM government tongo ajaro a implementation khane bagoi angkono political thangya oi ajarani montri tribal welfare minister montri Obul Devarma CPM ha ajorani tribal welfare minister Jiten Chaudhary CPM ebong borok bai kathai tongoi ba positive thinking o positive environment tongoi borok ni help by ke tai joto ni officer ni help by ke tai joto ni help by ke some implementation khlake 100% hang kai tam me nai ba abo tam mai ge ne plemene abo o mane tam nai abo kola pakai sir agreement engkha tipramothone khorong nei mantri bongkha a mantri engmane yaglo khoroksa cabinet te khoroksa state minister abno tuibo derta mantri jago tipramotha kushan kai tong BJP bai derta mantri jakha subung pha najaliya amromno tuino femlo jago ba thogo jago nashkar tong sir tamne bagai 1.5 mantri banga kalakha awono tui mane derta mantri ba 1.5 mantri abo hekuna ba kare karan tam himale actually administration ni system tong a system o abo haike khlai mane tamnai je tamnai মন্ত্রী সভা সেটআপ পাই গাউন ভাবে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার গাউন ভাবে আবো বান্দি মানে কোন ব্যাপার বাই এগ্রিমেন্ট বাই ওমো যে তামনাই মন্ত্রী সভা হাবমানে আবো কোন কাম করে আবো গাঙ্গাঙ্কাই ত্রিপুরামথা প্লাস তামনাই স্টেট গভর্নমেন্ট তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টনি এগ্রিমেন্ট একে ফিয়াবা তাবো যে মন্ত্রী সভা হাবমানে আবো গাঙ্গাঙ্কাই আবো তাকাই সব পার্ট আছে আবো পলিটিক্যাল পার্ট থাকে তাবো গ্রম সিদি বিজেপি নে কনসেপ্ট বাই BJP ने कॉन्सेप्ट त्रिपुरा फेंके एवं BJP ने कॉन्सेप्ट नामो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आ कॉन्सेप्ट त्रिपुरा फेंके गंबा आ कॉन्सेप्ट फाइमन बगै तबो आ जगह कैसे मंत्री सभा पर अंशीदार का दैट मींस NDA ने बरका सपोर्ट बा अंडर फेंके बा बरक तावरो जिता कैसे पार्टी IPF ती जता एलायंस है पर तब होइतो IPF tingkangke agin chimi 2018 chimi alliance ka borom hangkangkai tau 2023 ni বিধানসভা ইলেকশন পরে এক বছর নি পরে বড় তবে alliance ফাইয়া আবং হangke alliance ni kokse গান বগে আজাগাও মানে কোনো আব থকির মানে কোয়া চিনি উসাঙ্গ মিটিং কাঙ্গা স্টেপ মানে তামাই যেটা লোকসভা নি প্রচার চেঞ্জাখা থানায়ও কাবং খানা ঠিক 9 তারিখ খানা আদিনো Out of politics now. Chini Biplov Babu Saka, Yata Rajasovan Chongso, Bachini West Tipor and Jeta candidate, Bosaka, Bishop Etobabu, Bonapun Playone, Agabosaka, Bishop Etobabu, and Tamnai, Bishop Sending the constitutional. Kahamke Chini Jeta look so good Kahamke Cladi, and Pora, one and a grade, none of some upgrades on Canyon Baggage and one choknai. Abo hindi saka nei bo abo baro kane phone khaben kono chini biplop babu ba abo men sam khekala gabo to politics no nei hise hoito chini abo tam nai activities ni bising ti abo tai bo ta kaisa upgradation ni abo proshno khayo ga tau BJP ni bo tam le khorone MOS chini patal kanna ji bai kharte kharaksa chini NC deba mani chado abo hai gabo ni gabi mane tahnai abo kono bandi sao ko be gatawron chidi aro bandi jane tam tamba moso mo chine bishoke do babo samay ta ka ga bandi one ga ka ko chi tam hamo ebong mantri sabha hamnan tu darkar kare ki abo hai sir nang saka dita is ni bagi to borom grang Biplop Kumar Dev no sakai da west ni bagi to borom grang Biplop Kumar Dev no sakai da ka borom bagi sinai tabokte kisa jaka to mani obni bagile BJP ni bukhakte Canada sakani no borom bishingo no ebake ajgawo tipramothani basana eba BJP ni basana mane kuno ekta decision mata to khase actually Tripura ni bagai already no final ni tha final hoche na ni final na ka mo hai পশ্চিম ত্রিপুরা অলরেডি ঘোষণা খাইয়া তাও পূর্ব ত্রিপুরা ঘোষণা খাইয়া বাকি ইষ্ট গাউন বাকি ইস্ট নি ব্যাপার কাম হয় অবশ্যই BJP নি যেটা তরফ থেকে বন সাজাকা